दासपाड़ा क्षेत्र कांग्रेस कमेटी की बैठक के माध्यम से दासपाड़ा क्षेत्रीय कांग्रेस के नए पदाधिकारियों का ऐलान किया गया। शुक्रवार को दासपाड़ा स्थित प्रदेश कांग्रेस नेता अशोक रॉय के आवास पर हुई कांग्रेस की बैठक के बाद पदाधिकारियों का नाम का ऐलान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मशीरुद्दीन ने किया है। बैठक में कांग्रेस नेता नजीमुद्दीन को दासपाड़ा क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तो उपाध्यक्ष के पद पर अब्दुस सलाम को बैठाया गया है। अलीमुद्दीन, ताहिरुल इस्लाम, नरेन दास और निहार बानो को क्षेत्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सद्दाम हुसैन को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। चोपड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मोशूर उद्दीन ने कहा कि चोपड़ा में मातृ समिति से लेकर चोपड़ा के विभिन्न बूथों पर महिला, युवा, अल्पसंख्यक आदि कमेटियां का गठन किया जाएगा। मौजूद नेताओं ने कहा कि कांग्रेस छोटे छोटे जनहित के लिए काम करेंगे तो चोपड़ा में कांग्रेस का को प्रभाव डालेगी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस छोटे छोटे कदम भी उठाएगी तो 2026 के चुनाव में इसका बड़ा असर होगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक रॉय, चोपड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मशीरुद्दीन, कांग्रेस नेता नाजिमुद्दीन, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष महबूब आलम, कांग्रेस नेता मकरूम मोहम्मद, माहिरुद्दीन, हापटिया क्षेत्र अध्यक्ष गियासुद्दीन और कई अन्य लोग शामिल हुए। हापटियागंज क्षेत्र कांग्रेस अध्यक्ष गयासुद्दीन ने आज की बैठक में उपस्थित सभी नेताओं को साधुवाद जताते हैं। ये दासपाड़ा अंचल कमिटिर एक मीटिंग छिलो, जेटा अंचल कमिटी बोलते अंचल नतून करे कमिटी, जे कमिटी प्रदेश कांग्रेस सदस्य सम्मानीय अशोक दा उपस्थितिते आज के आमादेर अंचल कांग्रेस कमिटी घोषणा हलो पूर्णांगभावे। नतून करे सभापति दायित्व देওয়া हलो आमादेर नाजिम दाके एवं जेनारेल सेक्रेटारि करा हलो आलिमुद्दीनके। तत्संगे आमादेर माइनरिटी सेलेर सभापति करा हलो ताहिरुल इस्लामके एवं महिला कांग्रेसेर सभापति हलो निहार बानो एवं सम्पूर्ण एसटी सेल थेके शुरू करे सब कमिटी आमरा गठन करलाम। जेभावे मानुषेर उपस्थिति आजके छिलो एवं जेभावे पुरानो कांग्रेसेर नेतृत्वरा जारा बसेछिलो तारा उपस्थित छिलो, सबाइके चोपड़ा ब्लक कांग्रेसेर पक्ष थेके धन्यवाद जानिये आजकेर कमिटी सम्पूर्ण हलो। सामने 26 निर्वाचन एवं सर्वोपरि सामने आमादेर रमजान मास। এই রমজানের পরে আমাদের টোটাল 26 নির্বাচনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তার জন্য আমাদের কর্মীদের আমরা প্রত্যেকটা বুথে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে টোটাল কমিটিগুলোকে তৈরি করতে বললাম এবং তৎসঙ্গে যে হারে কমিটি গঠন হলো আগামীতে আমাদের দাসপাড়া অঞ্চল কংগ্রেসের জন্য খুব সংবাদ ভালো থাকবে এবং দাসপাড়ায় তৃণমূল ধপে টিকবে না। আমাদের বর্তমান যে নতুন প্রেসিডেন্ট আজকে আমরা গঠন করলাম कांग्रेस पार्टिर गठनतंत्र मोताबिक आज के আমরা खूब सन्तुष्ट যে আমরা আজকে পূর্ণাঙ্গভাবে এই ভোটিত সভার মাধ্যমে আমরা আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্টকে আমরা একটা সঠিক লোক পেয়ে আমরা দায়িত্ব তিনাকে দিলাম। আগামীতে দলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যতটা সহযোগিতা করার আমরা আমাদের যে প্রেসিডেন্ট তিনাকে আমরা করব এবং आज के नतून करे एसटी माइनरिटी जे अंचल जे पदाधिकारी दायित्व दिलेन पार्टी सेटाके आमरा स्वतःपूर्तभावे जारा पिछिए पड़ा लोक आछे जेनारा पिछिए पड़ेछेन जेनारा आज के अनेक जगह अपमानित बोध करछेन एवं जरा सिविल कास्ट सिविल टाइप भाईरा पिछिए रयेछेन तादेर आमरा सहयोगिता करब एवं तृणमूल जे आग्रासी सन्त्रास चालाच्छे आमरा देखलाम এই চোপড়া বিধানসভায় 2018 আমাদের ভোটে মানুষ সাধারণ ভোট দিল অথচ আমরা কাউন্টিংটা করতে পারলাম না এবং সামনে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা যখন নমিনেশন করতে গেলাম ঠিক কাঁঠালবাড়ির কাছে গিয়ে আমাদের যারা কর্মী ছিলেন জোট সঙ্গী ছিলেন তিনাদেরকে গুলি করে হত্যা করার পর আমরা কোনো মতে আর নমিনেশন দাখিল করতে পারিনি। আগামীতে আমরা
সে চিন্তাধারা করেই চলার চেষ্টা করব এবং কিভাবে কংগ্রেসকে এগানো যায় এবং তৃণমূলের যে জুলুম সেই জুলুমকে শেষ করা যায় তার হয়ে আমরা প্রতিবাদ করব, এটুকু আজকে আমরা বলতে পারি। আমাদের দাসপুর অঞ্চল কমিটির বর্ধিত সভায় দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন দলের উপরে আমি নই, দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিয়েছি এবং যেই দল আমাকে গুরু দায়িত্ব ভার দিল, আমার দলীয় নেতৃত্ব যারা এখন রয়েছে তারা আশ্বাস দিলেন হিসাবে তারা আমাকে সহযোগিতা করবেন, সেই হিসাবে আমরা দলকে পরিচালনা করব। আমি আশা রাখছি আমার সহকর্মীরা যদি আমাকে সহযোগিতা করে দলকে আমরা এগিয়ে লেখার জন্য আমি চেষ্টা করব। তাতে যতই টিএমসি আমাদের উপরে সন্ত্রাস করুক, জুলুম করুক, অত্যাচার করুক, সেইটাকে অপেক্ষা করে আমরা কিন্তু দলকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এটা আমি আজকে বলতে পারি। কোন দায়িত্ব দেওয়া হলো আপনাকে? আমাকে দায়িত্ব দেওয়া দাসপুর অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি। না, দাসপুরাবাসীর জন্য আমার দাসপুরা তো আমি পুরানো লোক হিসাবে দাসপুরাবাসীর সঙ্গে আমি পরিচিত আছে, পূর্ণ পরিচিত আছে, কিন্তু দাসপুরাবাসী যেন শান্তিতে থাকতে পারে, দাসপুরাবাসী যেন শান্তিতে থাকতে পারে, কোনো টিএমসির জুলুম অত্যাচারের মধ্যে না পড়ে, সেটা আমরা মোকাবিলা করার চেষ্টা করব।